सभाघरातले नेम स्थगित करून सरकारान कसलीच चर्चा करिनासतना पुराय अर्थसंकल्प संमत केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायल्या। ही लोकशायेची हत्या आणि गोंयकारांक फटोवपाचो यत्न आसा अशी टिका करत ताणे सरकाराक उजरावन काढले। विधानसभेत निषेध करपी सविरोधी आमदारांक गैरव्यवहार केल्ल्याचोय दावो ताणे केला। हेर कडेन विधानसभा कार्यरत आसतना गोंया कडेन वेगळी वागणूक दितात हे कृतीक ताणे लोकशायेची हत्या अशें म्हटले। अचकीत विधानसभा सोंपोवप गोंयकारांक फटोवप अशें म्हणत भौसांनी जागे जावन भारतीय जनता पक्षाची वास्तवताय पळोवची असो उलो ताणे मारलो। आयकात तांचे उतफर्के। आज देरेफेन बजट हें कोताय सगळे स्टेटीनी महाराष्ट्र जावं दुसरे स्टेटीनी असली सेशन चलताय थिंगाय इलेक्शन्स डिक्लेअर केल्ली आय थिंगाय इलेक्शन कमिशनान डेट डिक्लेअर केल्ली पूण थिंग कांयच कटेल जालें ना। हिंग आज देरेफेन चोयल जाल्यार कटेल जावपा हें केल्लें मेकॅनिझम केल्लें 39 ह्याचें उलोवप ना। हे लास्ट 5 days जी असेंब्ली जाल्या थिंग देखून हो जो भोराल्लो की जमीन साल्वा करपाचो जे म्हारगायेचो गॅसी सिलिंडर जाला हे सगळे सुटावो करपा जाल्ले हिंगा पूण आज हे सगळे कट शॉट करून इट इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी म्हणचे आज सोन आमी घरा वचपाचें आतां इट इज ओवर असेंब्ली इज ओवर आनी असेंब्ली ना फाल्यां डिस्कशन ना कांय ना बजट पास केलें जालें। सो आज गोंयकारांक आज एशकोन फटयले आय पूण गोंयकारांक समजोवपा जाय। Speaker quoted 209 that the session and the House is supreme, but still today this government has curtailed this session. They are passing all the budget heads. आमकां दिसलें ओके वोट ऑन अकाउंटरी घेतलो वी विल बी एबल टू स्पीक ऑन डिमांड्स। आज हे सगळे पाड घालपाक हो सरकार आहा आनी हे सरकाराचे थोडेशे कमांडरूय आहा जे हे फिक्सिंग करपाक माहीर आहा हे हांव चार्ज करता आनी हे जावपाक शिरीपण आसलें। आमी हिंगा लोकांले प्रश्न घेवपाक गेले आमी हिंगा फकाणां करपाक येवंक ना। जी लोकांचे विशय आसा ते आयकुपाक रेडी ना। समज तांकां अशें आसलें ना ते फुडें दवरपाक जातालें हो बजट जे आसा तो वोट ऑन अकाउंट मागीर दवरपाक जातालो। मात हांगा अशें दिसून येता की थोडे जाण आसा जे रीड आउट करता आनी तांकां खंय ना खंय फिक्सिंग करून ही मॅच फिक्सिंग जी करता तितून इतलेंच कळटा की हांगा भितुरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करपाची सेटिंगां करपाची आनी सेटिंगां करून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा हे गोंयकारांचे प्रश्न भायर मारपाचे हे तरी दिसून येता। दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी 39चे जे शॉर्ट डिस्कशन मागलेलें आनी ते म्हाका एश्युरन्स दिल्लें हेंय आमी आयज घातलेलें आनी ते एश्युरन्स तेणें स्पिकरानूय सांगलेलें की आपूण पळयता म्हणून घालपाचें म्हणून पण हे एश्युरन्स पासून तेच्यान भायर मारलें म्हटल्यार ही फोटिंगपणाचो सरकार हो फोटिंगपणाचो सरकार गोंयकारांनी चिंतूंक जाय। ह्या सरकारान जे गोंयकारांक काबार केल्ले आसा आयज रस्त्यार हाडलेले आसा म्हटल्यार प्रत्येक गांवांत तुमी पळयता आसतले विरोध चालू आसा प्रोटेस्ट चालू आसा पण जो आमकां हांगा प्रोटेस्ट करपाक मेळना आमकां हांगा उलोवपाक मेळना आनी जेन्ना आमी उलोवंक वयता जी बिलां जी आसा जे कायदे आसा जे कायदे करपाक आमकां निवडून दिल्ले आसा हे गेले ते 4 वर्सां खंयचोच कायदो आमकां करपाक मेळोंक ना। आमी प्रायवेट मेंबर बिल जे आसा ते एकूय हाडपाक दिवंक ना आनी हो डिक्टेटोरियल जो रूल आसा सालाजार साई म्हणटा पळय ह्या बीजेपीन लाभलेली आसा। जेन्ना बजट डायरेक्ट पास करतात ते म्हटल्यार कितें आयज आमकां फुडें एसेंब्ली उरपाची ना फुडली जे 2 दीस काडटले काय कितें काडटले तेही गॅरंटी ना। आयज हो सरकार जो आसा हो बुलडोजर सरकार जाल्लो आसा तांकां फक्त चिड्डोन मारपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या। जे सेशन आतां हाडलां आमी जाण आसले विदीन 6 months फोंडा बाय इलेक्शन आसतलें म्हणून सगळे जाण आसले। सो स्पेशली हे प्लॅन केल्ले शॉर्ट सेशन घेवपाचे भाशेन कारवार करपाचे आनी आयज बीजेपीचे सक्सेसफूल जाले हे सेशन कटेल करपाक कारवार करून बजट पास करून आतां खाली 4 मिनिस्टरांचे डिमांड डिस्कशन जालां 8 मिनिस्टरांचे डिपार्टमेंटान उरलेली आखील डिस्कशन करपाक बजट डिमांडाचेर। सो तें डिस्कशन जालें ना कितले पोर्टफोलियो उरलेले सोशल वेलफेअर आहले आमचे फिशरीज आहलेले स्पोर्ट्स आहलेले हेजेर आमकां उलोवपाक जाय आसलें पूण आयज तो उलोवपाक मेळना कित्याक आयज काबार केलें। सो म्हाका दिसता बीजेपी ह्या गव्हर्मेंटान तें फुल्ली प्लॅन केल्लें आनी आयज तेंचो प्लॅन इम्प्लिमेंट जालो सक्सेसफूल जालें आनी आमची ही डेमोक्रेसी काबार केली। डिमांड म्हणल्यार कितें डिमांड म्हणल्यार तो घालता डिमांड्स आनी हांव मूव करता कट मोशन जर जिखलें जाल्यार तांचो सरकार पडलो। दीस इज द फायनान्शियल फॉल आउट ऑफ अ बिल नॉट पासींग इन द हावस। सो डिमांडा खातीर डिस्कशन जावप आनी मागीर ते पास जावन तुवें पयशे मोडप हो कायदो हो ताणें सगळो बुलडोज केला ताजे खातीर आय हॅव प्रोटेस्टेड बट आय हॅव प्रोटेस्टेड आफ्टर स्पीकिंग इन द हावस दे हॅव प्रोटेस्टेड बाय नॉट स्पीकिंग इन द हावस दॅट्स द डिफरन्स। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।